नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्या आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नजर पकईवा। तेज 27 राज्य में प्रबल अति प्रबल छेचिब वर्षा ओडिशा को दिगला बड़ चेतावनी। तेज देशर विभिन्न राज्य में लगी रही प्रबल वर्षा विशेष भाव में आसाम रे किछि दिन हेब लगी रही वर्षा लगाण वर्षा जो राज्यर 19टी जिले में 6.5 लाख अधिक लोक प्रभावित होती। बन्यार एपर्यंत 35 जन मृत्यु होता जमापड़ी अच्छी। आसाम अरुणाचल प्रदेशर किछि दिन हेब लगाण वर्षाटी जारी रही जहाँफल नदी में बन्या स्थिति देखा मिली। भारतीय पाणीपाग केन्द्र आज देशर 27टी राज्य को भीषण बात्यार अलर्ट जारी करिछि। पश्चिमबंग, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, कर्नाटक को हाई अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर। 2 दिन छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। तेज छुट्टी घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। पूरी समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री एक बड़ घोषणा करिसेंती। आसंता 7 तारिख में महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा अनुष्ठित होबाकू जाउछि। महाप्रभु घोष यात्रा पई समस्त प्रकार प्रस्तुति जारी रहिथिबा बेले एबेठारु श्रीक्षेत्र धाम चलचंचल होगा आरंभ होइछि। तेबे एहारि मध्यरे रथयात्रा को नहीं आसीछि एक बड़ खबर। रथयात्रा पई 2 दिन छुट्टी घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर समस्त महिला माननकु मिलिबो 3 लाख टंका। तेबे महिला विकास निगम योजना रे समस्त महिला माननकु व्यवसाय करिबा पई एही सुविधाटी प्रदान करा जाउअछि। एभली योजना माध्यम रे सहरांचल उपकंठ बा ग्रामांचल रे व्यवसाय मनोनिवेश करिथिबा महिला माननकु सहायताटी प्रदान करा जाउअछि। याद्वारा सेमानंकर पारिवारिक आय वृद्धि पाइबा सहित सेमानंकर जीवन शैलीर मध्य विकास हो पारिबो। एही योजना रे सरकार महिला व्यवसायी माननकु 3 लाख टंका पर्यंत बिना कोनोसी सुधरे जोगाई देउछन्ती। ग्रामांचलर महिला चाषी माने मध्य एही योजना रे सामिलटी होई पारिबे। तेबे भत्ता टंका को 3000 को वृद्धि करा जाई अछि। एने सामाजिक सुरक्षा मंत्री नित्यानंद गंड घोषणा करिसेंती। वृद्ध भत्ता, विधवा, दिव्यांग भत्ता वृद्धि प्रस्तुत चली बोली मंत्री सूचना प्रदान करिसेंती। से कहिसेंती भत्ता 3000 को वृद्धिर निष्पत्ति निया जाई अछि, सेथिपई प्रस्तुत चली अछि। बजेट केते आसुछि देखिबो, अर्थ विभागर क्लियरेंस नेबो, परवर्ती समय याकू कार्यकारी करिबो बोली मंत्री कहिसेंती। विभिन्न वर्गर भत्ता बढ़ाइबाकू सरकार चिंता करुछन्ती। परवर्ती खबर चलित मासरे 12 दिन पर्यंत बंद रहिबो समस्त बैंक सेवा। तेबे जुलाई मासरे 12 दिन पर्यंत बैंक रे काम हेबो नाही। देशरे विभिन्न स्थान रे पर्वपर्वाणी समेत अन्य जरूरी दिवस लगी 6 दिन बैंक काम हेबो नाही। सेहि भली एही मासरे 4टी रविवार एवं द्वितीय शनिवार मध्य पड़ुछि। फल एही दिन गुड़िक मध्य बैंक गुड़िक बंद रहिबो। 17 जुलाई रे मोहरम जोगु सारा देश रे बैंक गुड़िक बंद रहिबो। बैंक बंद रहिले मध्य ग्राहक ऑनलाइन रे बैंक सेवाटी पाई पारिबे। परवर्ती खबर घर निर्माण सहित ई कार्ड रे मिलुछि मागणा चिकित्सार सुविधा। तेबे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना माध्यम 5 लाख पर्यंत चिकित्सा सरकारी तथा मनोनीत अण सरकारी डाक्तरखाना संपूर्ण मागणा जोगाई दिया जाउछि। यदि आपण आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनार नागरिक तेबे आयुष्मान कार्ड रे लाभटी पाई पारिबे। तेबे ई योजना व्यतीत ई श्रम कार्डधारी माननकु 5 लाख टंका पर्यंत मागणा चिकित्सा एवं 2 लाख टंका मागणा बीमा जोगाई दिया जाउछि। ई श्रम योजना अधीन केवल मागणा चिकित्सा एवं बीमा उपलब्ध रहुनाही, बरं अन्यान्य सुविधा मध्य प्रदान करा जाउअछि। परवर्ती खबर तेलंगाना रे 2 लाख जाए कृषि ऋण करागला छाड़ खूब शीघ्र ओडिशा रे मध्य हेबो। तेबे प्राक निर्वाचन प्रतिश्रुति अनुसार तेलंगाना रे सरकार कृषि ऋण छाड़ करने निष्पत्ति नैछन्ती। अगस्ट 15 तारिख पूर्व यहाकू कार्यकारी करने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सूचना प्रदान करिसेंती। निकट में अनुष्ठित राज्य कैबिनेट बैठक में कृषि ऋण छाड़ निष्पत्ति ग्रहण करा जायछि। बैठक में निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम प्रतिनिधि माननकु मुख्यमंत्री रेड्डी सूचना दे कहिसेंती जे
ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ 11 ଡିସେମ୍ବର 2018 ଏବଂ 9 ଡିସେମ୍ବର 2023 ମଧ୍ୟରେ ଋଣ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଏଁ କୃଷି ଋଣ ପୂର୍ବ କେସିଆର ସରକାର ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମ ନୁହେଁ ଏକାଥରକେ ଛାଡ଼ କରାଯିବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମଟି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନାଟି ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମାରେ 8% ବୃଦ୍ଧି ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଲଟେରୀ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ହେବ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ସିଏମ୍ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ବେତନକୁ 8% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ମଜଦୁର ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସିଏମ୍ ଏହି ଘୋଷଣାଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ହରିୟାଣା ସିଏମ୍ର ନାୟବ ସିଂ ସାଇନିଆ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରା ଭାରତରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବେତନରେ 8% ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମ୍ ସୁଧରେ ମିଳୁଛି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଲୋନ୍। ତେବେ ଯଦି ଜଣେ ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। କାରଣ ଏବେ ବୁଲା ବିକାଳି ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେବେ SBI ଆପଣଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ ସୁଧରେ ଏହି ଟଙ୍କାଟି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ଯୋଜନା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲୋନ୍ ନେଇ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତା ସହିତ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦସ୍ତାବିଜ ବିନା ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକେ। SBI ଶିଶୁ ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ 2024 ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲେ ଲୋନ୍ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆବେଦନ ଖାରଜ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାଟି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଜୁଲାଇରେ ହେବ ଭଲ ବର୍ଷା। ତେବେ ଚଳିତ ଜୁଲାଇରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ଦେଶରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଭାଗର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଦେଶର କେବଳ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳକୁ ବାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭାଗରେ ଜୁଲାଇର ବର୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଅଛି। ଏଥିସହିତ ଚଳିତ ମାସରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ ଜୁନରେ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଅଛି। ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଜୁନରେ ଦେଶରେ ମୌସୁମୀ ବୃଷ୍ଟିପାତ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 11% କମ୍ ରହିଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର +2 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ ଅବଧି। ତେବେ +2 ବା ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଆଡମିସନ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ଆବେଦନ ଅବଧି। ଆବେଦନ ଅବଧିକୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ଜୁଲାଇ 6 ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମେଧା ତାଲିକା 20 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ 22 ତାରିଖରୁ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ଲେଖାଇବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିଲେ 22ରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ ଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେଲାଣି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଏସବୁ ଭିତରେ 4 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଅଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିବେ ସବୁ କୃଷକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସବୁ କୃଷକ। ନଚେତ ମିଳିବ ନାହିଁ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା। ଏଣିକି ଦେଶର ସମସ୍ତ କୃଷକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଫାର୍ମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିପଟା ରେକର୍ଡ ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଇତ୍ୟାଦି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବ।
रेजिस्ट्रेशन पर प्रत्येक कृषक समस्त डाटा ऑनलाइन उपलब्ध हो पारिबो। तेबे यहाँ पर कृषक मानकु यूनिक आईडी थिबा एक गोल्डन कार्ड मध्य प्रदान करा जिवो। एथिरे कृषक मानक संपर्क रे सब किछि अपडेट रहिबो। तेबे ई फार्म रे रजिस्ट्री करि नथिबा कृषक डिसेंबर मासरे मिलुथिबा पीएम किसान योजना रे परवर्ती किस्तिरु वंचित हेबे। जुलाई 7 तारिख कृषक मानक हित पाई आउ एक योजनार शुभारंभ हेबाकु जाउछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षार संभावना। तेबे दिल्ली एवं यार आखपाख राज्य में प्रबलरु अति प्रबल वर्षा थिबारु भारतीय पाणीपाग विभाग शुक्रवार पर्यंत ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। रविवार संध्या 5:30 सुधा जातीय राजधानी रे 9 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जाइथिला। सेहिपरि काली एवं परदिन मध्य वर्षा रेकर्ड करा जाइछि। सेबळे प्रबल वर्षार संभावना रहिथिबारु उत्तर पूर्व रे अनेक राज्य पई रेड अलर्ट जारी करा जाई अछि। परवर्ती खबर बजट 2024-25 साधारण बीमा कंपनी को मिलिबो 5000 कोटी। तेबे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई मासर तृतीय सप्ताह रे संसद रे 2024-25 आर्थिक वर्ष पई पूर्णांग बजेट आगत करिवार संभावना रहिछि। बजेट प्रस्तुति पूर्व एने विचार विमर्श चली। अर्थमंत्री विभिन्न स्तर में आलोचना और पर्यालोचना जारी रखिछन्ति। एभली स्थिति में पूर्णांग बजेट रे देशर 3टी राष्ट्रायत्त साधारण बीमा कंपनी को प्राय 5000 कोटी टंकार पांठि प्रदान नहीं योजनाटी रही। जो कंपनी गुड़िक अर्थ प्रदान करा जिवो सेमाने हेले ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनिफाइड इंडिया इंश्योरेंस। फल साधारण बीमा कंपनी को घरोईकरण नहीं जो योजना रही ताहा विलंब करा जिवो। अधिकारी मानक कहवा अनुजाई एने विभिन्न पक्षों सह आलोचना शेष हो जाई अछि। परवर्ती खबर एलआईसी आकर्षणीय स्कीम थरे निवेश करी सारा जीवन पाइबे मासकु 12,000 टंका। तेबे अवसर पर लोक मानकु जीवन आर्थिक समस्या दे गति करने को पड़ी थाए। जदि आपण निजर भविष्य को सुरक्षित करने को चाहते तेबे एलआईसी एक चमत्कार योजना आपण मानक पई लाभदायक साब्यस्त हेबो। एलआईसी स्कीम ना होची सरल पेंशन योजना। यह योजनार सबुठारु खास कथा होची एथिरे केवल थरे निवेश करी आपण सारा जीवन पेंशन लाभटी पाई पारिबे। तेबे एलआईसी सरल पेंशन योजनाटी आपण निश्चित भाव में जानिबा उचित। तेबे एथिरे आपण निवेश करी प्रति मासरे 12,000 टंकार पेंशन पाइबा पई योग्य हेबे। यार तथ्य जानिबा पई एलआईसी ऑफिस को जाई तथ्यटी जांच करी नियंतु। परवर्ती खबर ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर बंपर सेल जून रे हेला एतिकी बिक्री। तेबे वर्तमान इलेक्ट्रिक स्कूटर डिमांड मार्केट रे बढ़िबार लागिछि। ईवी सेगमेंट रो ओला मार्केट रे राजूती करुछि। जून 2024 रे ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी रजिस्ट्रेशन संख्या रे बहुत बढ़ी जाई अछि। 2023 तुलन रे चलित वर्ष 107% अधिक रहिछि। जून 2024 रे कंपनी को टोटाल 36,716 रजिस्ट्रेशन मिली अछि। ओला कहवा अनुजाई वर्तमान यही समय बिक्री को देखी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट बाजार रे कंपनी रो मार्केट रे 46% भागीदारी रही। परवर्ती खबर जून रे खसिला यूपीआई रो कारोबार। तेबे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई कारोबार रो परिमाण एवं मूल्य मे मास तुलन रे जून रे सामान्य ह्रास पाइछि। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पक्षरु सोमवार मिलिथिबा सरकारी तथ्य रे दर्शा जाई अछि जे यूपीआई कारोबार रे मे तुलन रे जून मास रे परिमाण 1% एवं मूल्य रे 2% ह्रास घटी अछि। मे मासरे यूपीआई 14.45 बिलियन कारोबार करिथिबा बेले जून रे कारोबार परिमाण 13.92 बिलियन रहिछि। जून मासरे होइतिबा कारोबार रो मूल्य 20.7 ट्रिलियन रहिछि। मात्र एक वर्ष पूर्व समान मास तुलनार परिमाणटी 49% वृद्धि एवं मूल्य रे 36% वृद्धि होइछि। परवर्ती खबर खसिला सुनार दर आज राज्य रे ग्राम पिछा केते रहिछि जानि रखंतु। तेबे गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु आज सहर रे केते रहिछि सुनार दर। तेबे जदि आपण सुना किनिबा को चाहउचंती बा योजना करूचंती प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर रे केते रहिछि। आज भारतीय बाजार रे 24 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम प्रति 72,280 टंका होइथिबा बेले 22 कैरेट सुनार दर 10 ग्राम पिछा 66,250 टंका रहिछि। सेहिपरि भुवनेश्वर 22 कैरेट सुनार दर 66,250 टंकार पहुँची बेले 24 कैरेट सुनार दर
72,280 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ଚାଷୀକୂଳ ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତତ୍ପରତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦେଖାଇ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଅନୁମାନଟି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସୂଚନାଟି ରହିଅଛି। ଏଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମରୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ନ ହେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଦତ୍ତାୟତ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଦେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଏବଂ ଲାଇନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥିତ ଓହାନ ହଲ୍ଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।